Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes chers élèves, candidats au baccalauréat 2022, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire le compte-rendu objectif et le compte-rendu critique pour les classes de langue d'un texte historique. Donc, je rappelle rapidement que le compte-rendu objectif comporte deux parties. La première partie, c'est pour présenter le texte. Donc, je donne le titre du texte, la nature du texte. La nature, est-ce que c'est un texte historique, argumentatif ou bien exhortatif? Ensuite, qui a écrit ce texte? Le nom de l'auteur ou bien de l'écrivain. Dans quelle œuvre il a écrit ce texte? Donc, le livre d'où on a extrait le texte, ou bien le magazine, ou bien le site internet, donc, ou bien le journal, c'est-à-dire d'où on a extrait ce texte. Ensuite, la maison d'édition qui a publié le livre, si on a un livre, et la date de publication avec le lieu, si on a le lieu. Directement dans la première partie, je parle du thème, ou bien de l'événement. Par exemple, pour le texte historique, je dois préciser l'événement. Je dois dire, l'auteur nous informe de, parce que la base, le texte historique, c'est informer. On va dans la visée. Informer pour rendre hommage, informer pour dénoncer, informer pour commémorer, ou bien informer pour authentifier, ou bien informer pour rétablir la vérité. On va les visées. Je passe donc un nouveau paragraphe. Je vais faire la synthèse de l'information donnée par le texte. Au début du texte, l'auteur dit que, ensuite il ajoute que, ou bien il raconte que, enfin il relate que, ou bien il termine son texte en disant. Donc ça c'est pour le compte rendu objectif. Pour le texte rendu critique, qui est seulement demandé aux classes de langue, ou bien sûr c'est le sujet de baccalauréat, pour toutes les classes, pour toutes les filières de terminale. Donc, la partie critique, ou bien un troisième paragraphe qui comporte le commentaire personnel de l'élève. Je pense que l'auteur a, donc je critique la langue et je critique l'information. Donc, on a une critique interne et une critique externe. Où je critique aussi, donc je donne mon avis sur l'événement raconté par l'auteur. Donc, je passe à l'application. Parce que le but de cette vidéo, c'est pas la théorie. Donc, comme directement un texte très important que j'ai choisi sur le manuel scolaire. Un texte fait les caractéristiques du texte historique. Donc, il y a des classes khadmo, il y a des classes ma khadmouch le livre. Donc, je vais faire avec vous donc le compte rendu objectif après critique oralement. On va sur l'écrit. On commence. Donc, pour faire la première partie liée à la présentation du texte, je dois souligner, je dois écrire sur un brouillon donc les éléments qui composent le texte. Donc, d'abord, on dit le titre. Donc, le titre, c'est Histoire du 8 mai 1945. Donc, le titre annonce déjà qu'il s'agit d'un texte historique. Après, regardez, on dit un sous-titre. Le sous-titre fait répression sanglante dans le nord constantinois. Donc, les élèves ou les Algériens, واش صرا فيهم أحداث 8 ماي 1945 الجزائريين خرجوا في مظاهرات للمطالبة باستقلال الجزائر وباه يطالبوا فرنسا باش توفي بعهدها وبوعدها أنها قالت للجزائريين إذا انتصرت على الألمان راح نعطيكم الاستقلال. وبالتالي بعد ما خرجوا الجزائريين في مظاهرات عارمة ومظاهرات سلمية, la France, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trahi à sa promesse, donc elle n'a pas tenu à sa promesse. يعني نقضت العهد وخالفت الوعد تاعها وقابلت الجزائريين بمجازر وحشية. Donc هنايا عندنا le sous-titre annonce quoi? Regardez. Chaque élément du texte donne une information. Le titre مدلي l'information. Il s'agit d'un texte historique. C'est l'histoire de l'Algérie. On m'a dit un sous-titre. Le sous-titre, regardez, répression sanglante. La répression, c'est Al-Qamah, sanglante des Maouïa, dans le nord constantinois.
Donc, puisqu'il y a des répressions يعني الكاتب راه يتحدث على الجزر الوحشية، راح يتحدث عن الهمجية تاع الاستعمار الفرنسي في مواجهة المتظاهرين السلميين الجزائريين. هذا le sous-titre me donne une information على la visée de ce texte historique. Donc l'écrivain a écrit ce texte pour dénoncer les crimes ou bien les massacres ou bien dénoncer la répression sanglante commise par l'armée française à l'égard des manifestants algériens pacifiques. En quelle année? Bien sûr, en 1945. L'écrivain et la source. Donc, mes chers élèves, l'écrivain c'est M. Yousfi. وحنا شفنا بلي في la vidéo précédente, شفنا في الفيديو السابقة بلي M. Yousfi c'est un historien algérien. Madame dit, dans quel livre il a écrit ce texte? Dans un livre qui s'appelle L'Algérie en marche. Après, on dit la maison d'édition Enal, ou bien Enal, c'est une maison d'édition algérienne. Voilà, on dit ED, donc c'est la maison d'édition. On dit la date de publication, c'est 1983. Maya, oralement, c'est facile, faire un compte rendu, c'est très facile, ou tel profet neqat. Je commence comme ça. Le texte intitulé Histoire du 8 mai 1945 est un récit historique. Il est écrit par M. Yousfi dans le livre L'Algérie en marche, publié aux éditions Enal, des éditions algériennes, en 1983. Sur le même paragraphe, toujours sur le premier paragraphe, je dis l'auteur, ou bien le texte, ou bien il c'est soit l'auteur, soit le texte, il nous informe de la répression des manifestations des Algériens du 8 mai 1945 pour dénoncer donc, les massacres commis par la France, ou bien pour dénoncer la barbarie et la sauvagerie de la réaction de l'armée française face aux manifestants algériens. Point. Maintenant, je peux ajouter dans un ordre chronologique. Il y a une petite remarque pour la synthèse. Donc, la synthèse, on dit une remarque. Donc, il ne faut pas suivre les paragraphes. Mais les Chungolo, dans le premier paragraphe, il a raconté ça. Dans le deuxième paragraphe, il a raconté ça. Dans le troisième paragraphe, il a dit ça. Non. Mais tu bouges les paragraphes. Parce que mes chers élèves, ce qui importe dans un texte, c'est les parties du texte. الوحدات اللي تمدلنا une idée générale. يعني كل وحدة تمدلنا فكرة عامة وفكرة أساسية. وهذه الوحدة يقدر يكون فيها un seul paragraphe, يقدر يكون فيها deux paragraphes. Par exemple, حنا في هذا le texte, Histoire du 8 mai 1945, les deux premiers paragraphes sont des paragraphes qui présentent, qui nous informent de l'organisation de cette manifestation pacifique par les Algériens dans l'est de l'Algérie, dans le nord constantinois. La deuxième partie du compte rendu objectif. Je dis, un paragraphe جديد, je laisse la ligne, je laisse la ligne qui mène le début des paragraphes et je commence. Je dis, au début du texte, l'historien nous informe donc des manifestations pacifiques organisées par le PPA ou bien organisées dans le nord constantinois pour fêter, soi-disant, pour fêter la victoire de la France contre l'Allemagne, parce que c'est pas fêter, en vérité, c'est pas fêter la victoire. شفتوا mes chers élèves, même قبل ما نقرا le texte, يعني هي لازم تقراوه bien sûr في l'examen تكونوا قريتوه plusieurs fois باش توصلوا la production écrite. Mais باش تعرفوا بلي c'est facile de rédiger un compte rendu objectif ou bien critique, parce que هنايا قبل ما نقرا le texte, dites les éléments paratextuel avec العناصر الخارجية تاع le texte وخدمت la première partie du compte rendu ou la première partie qui تكون correcte, elle est bien construite, bien formulée, فيها les informations nécessaires, déjà on peut gagner 2 points facilement. Donc هنايا on va relire le texte pour faire la deuxième partie. Donc suivez avec moi. Ce jour du 8 mai, de grandes manifestations furent organisés par le PPA à travers tout le pays. يعني هذاك اليوم تاع 8 ماي مظاهرات كبيرة نظمها le PPA يعني حزب الشعب الجزائري آنذاك في كامل التراب الوطني وفي كامل الوطن.
l'Algérie revendicatrice défila en sondant dignement. يعني الجزائر المطالبة بحقوقها طبعا défila يعني خرجت دارت لا مارش en sondant dignement يعني هاتفة بكل كرامة أبا le colonialisme. هنا عندنا هادو les expressions entre guillemets هادو الشعارات الهتافات اللي كانوا يهتفوا بها المتظاهرين. Après aussi on a vive l'Algérie indépendante. هنا راكم تشوفوا le point d'exclamation, ça montre qu'il s'agit de slogan يعني يبين بلي هادو هتافات وهادو شعارات. Libérer Missali, أطلقوا صلاح ميصالي. Libérer les détenus politiques, حرروا أو أطلقوا صلاح المعتقلين السياسيين. Les détenus c'est المعتقلين. Le deuxième paragraphe. À l'exemple du 1er mai, كانت تشبه المظاهرات 1er mai اللي كانت في العالم أجمع. Les manifestations eurent un caractère pacifique. المظاهرات تاع 8 ماي كان عندها طابع سلمي, un caractère pacifique. Et partout où les forces de police ne s'interposaient pas, tout se déroula dans l'ordre et le calme absolu. وكامل وين ما كانتش قوات الأمن الفرنسية تتدخل أو قوات الشرطة كان كلش يعني يمر في هدوء وفي نظام يعني مطلق. C'est la première partie. هنا عندنا une idée essentielle. L'écrivain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté, il nous a informé des manifestations organisées par les Algériens le 8 mai 1945 où il a insisté qu'il s'agissait de manifestations pacifiques. Mon deuxième paragraphe. Puis, ce fut la provocation, l'éclatement. ثم كان الاستفزاز والانفجار. يعني هنا راح يحكي لنا كيف تحولت المظاهرات السلمية إلى قمع وإلى donc مجازر. Deux points. Regardez, عندنا deux points وعندنا des guillemets. هنايا أغلب الظن أنه عندنا témoignage. نشوفوا واش عندنا. C'est entre guillemets. هنا sûrement c'est une parole. هنا شخصية راهي تهدر. C'est à la suite de l'intervention des policiers et des soldats dans les villes de garnison que les bagarres commencèrent. اللي يعني بدأت المشاجرات. غلقنا les guillemets. Regardez, on a avoué Henri Bonzé. On a شفنا في le programme قرينا بلي le verbe avouer c'est le synonyme du verbe reconnaître. المعنى تاعهم اعترف يعترفوا وصيبوهم في les témoignages. يعني هنا الشاهد راهو يعترف généralement بحاجة سلبية. يعني هذا Henri Bonzé c'est un militaire français. واش اعترف باللي التدخل تاع الشرطة وتاع العساكر الفرنسيين هو اللي أقلب المظاهرات السلمية إلى أعمال شغب إلى donc مجازر. خلاص هنا عندنا un témoignage, le témoignage de Henri Bonzé. Le colonna, هنا le colonna نقصدو به كامل المعمرين يعني animé par la haine et la violence يعني كان يحركوا الكراهية la haine et la violence والعنف. donna libre cours à ses instincts les plus bas يعني أعطى حرية يعني بدا يتبع في الغرائز تاعو المنحطة. وهنا كي نتكلموا على الغرائز المنحطة هنا c'est un vocabulaire péjoratif يعني هنا راهو يقول بلي لي فرونسي تحولوا إلى حيوانات. لو ريزولتا تاع التصرف تاع لو كولونا تاع المعمرين المتطرفين. Les massacres atteignirent le paroxysme de la tragédie. المجازر وصلوا إلى ذروة التراجيديا اللي هي المأساة. dans le Constantinois يعني في هذوك النواحي الشرقية للجزائر يعني قسنطينة وما جاورها. Le quatrième paragraphe, regardez, on va rester dans la même idée. Farhat Abbas témoigna de Sétif. Donc le verbe témoigner. Donc l'auteur va nous donner le témoignage de Farhat Abbas. Regardez deux points, on ouvre les guillemets. Donc dernier témoignage, جديد. Le 8 mai 1945 est un mardi. C'est le marché hebdomadaire. يعني هذا السوق الأسبوعي. وبالتالي كاين بزاف ناس. La ville de Sétif abrite ce jour-là. يعني مدينة سطيف كانت تأوي هذاك اليوم. Entre 5 et 15 000 فلاح et commerçants venus des régions les plus éloignées. Donc هنايا قال لك صافي مادام كان يوم السوق الأسبوعي دونك مدينة سطيف كان فيها هذاك النهار ما بين 5 حتى 15 ألف فلاح وتاجر جاو من مناطق بعيدة يعني تري إلواني بعيدة بزاف على سونتر فيل. هنا فرحة عباس علاه مد هذا لو شيفر خدو دي statistiques données par فرحة عباس pour expliquer, pour interpréter le nombre très élevé des victimes de ce jour-là. يعني مد لنا هذا الرقم
اللي فسروا علاه في هذه الأحداث تاع 8 ماي 1945 كان عندنا عدد كبير من الضحايا، لأنه كان يوم السوق الأسبوعي، ومدينة سطيف ومدينة قسنطينة ما كانش فيها غير السكان تاعها، كان فيها سكان المناطق البعيدة اللي يجوا يتسوقوا، اللي يجوا يبيعوا، اللي يجوا يديروا التجارة. دونك regardez هذو لي دو باراغراف فيهم des témoignages, donc témoignages d'un militaire français et témoignage d'un politicien algérien. Donc هذه المعلومة مهمة جدا، الأولى نهضروا عليها في لا دوزيام بارتي اللي هي لا سينتيز، ونسحقوها ثاني في لا فيزي دو تكست. Ensuite, au début, il a présenté, ou bien il nous a informé du caractère pacifique des manifestations organisées par les Algériens. Ensuite, toujours dans le même paragraphe, sur la même ligne, je dis, ensuite, il rapporte les témoignages de André Bonzé, militaire français, et de Fahad Abbas, politicien algérien, qui prouvent que les Français étaient la cause de l'éclatement, était la cause de ces massacres. On passe au paragraphe numéro 5. On a un paragraphe numéro 5 parce que le texte il est un peu long. Donc نتوقفوا هنايا نفترضوا بلي هذا واش عندنا في le texte باش نحبسوا عنده في la synthèse. Dans cette cité, le cortège parfaitement organisé et autorisé par donc les autorités à son départ de la mosquée. Dans cette cité, le cortège, les manifestations, la marche, le défilé, parfaitement organisé, très organisé, et autorisé par les autorités. وكانت مرخصة من قبل السلطات، يعني كانت حاجة نظامية. نقلعوا هذو لي مانيفستاسيون بيان هاد لا مارش قلعت من لا موسكي من المسجد parvint sans incident، يعني وصل لو كورتيج وصل بدون أحداث، يعني فوالا بدون مشاكل jusqu'au café de la France، حتى المقهى تاع فرنسا. هنا مقهى فرنسي طبعا كان يسموه كافي دو فرانس. là aux alentours là indice de lieu aux alentours aussi، يعني في المحيط، هنا في المحيط indice de lieu. des cars chargés de policiers étaient postés et prêts à intervenir، يعني كانت هناك حافلات مليئة بالشرطة ومستعدة للتدخل. L'inspecteur Lafont, habillé en civil, donc المفتش Lafont, c'est un français bien sûr, كان لابس civil, assis à la terrasse، كان جالس في la terrasse de l'établissement، كان جالس في السطح تاع هذا البناء. se leva، وقف، bondit et tenta d'arracher la pancarte portant l'inscription abat l'impérialisme، يعني وقف وحاول ينزع اللافتة اللي فيها هذا الشعار، فيها abat l'impérialisme، تسقط الإمبريالية، vive la victoire des alliés، يعني يعيش انتصار الحلفاء. هنا بيان سور هذه لا بانكارت راهو رافدها ان الجيريان، المتظاهرين الجزائريين هم اللي كانوا حاملين لافتات في المظاهرات هذو. لو بورتور دو لا بانكارت ريزيستا، يعني حامل اللافتة قاوم، ما حبش يعطيلو اللافتة. mais l'inspecteur lui tira 3 balles de pistolet dans le ventre. لكن l'inspecteur هذا المفتش الفرنسي، les policiers qui encadraient le cortège se regroupèrent rapidement face aux manifestants. يعني الشرطة، رجال الشرطة اللي كانوا يحيطون يعني بالمسيرة هذه تجمعوا بسرعة في مواجهة المتظاهرين. يعني كيسمعوا الرصاص يعني راح يتحول مجرى هذه المظاهرات وهذه المسيرة. Alors, donc le scénario se déroula furieusement. إذن المشهد يعني جرى بطريقة مرعبة، يعني furieusement هذا اسم vocabulaire péjoratif، يعني qui donne le sens تاع حاجة sauvage، يعني حاجة terrible furieusement. Et la fusillade commença، وبدأ إطلاق النار. أنا la fusillade جاية من fusil هو البندقية. l'émeute، يعني هنا regardez، هنا في الديبي قلنا manifestation pacifique، قلنا مظاهرات سلمية. هنا دوكا رجعت émeute كي تكون مظاهرات فيها أعمال شغب، فيها مشاكل، فيها مشادات، فيها دي باغار etc. donc l'émeute gagna sétif، donc ça y est سطيف ما ولاتش فيها مسيرة سلمية، ولات فيها une émeute، ولا فيها أعمال شغب. la loi martiale fut proclamée، هنا قانون الطوارئ. la loi martiale هي قانون الطوارئ، ça fait partie du champ lexical de la guerre. nul ne peut circuler، حتى واحد ما يقدر يتنقل ولا يتجول. s'il n'était porteur d'un brassard
données par les autorités. يعني درك اي واحد ما يقدرش يمشي ما يقدرش يتجول في المدينه الا اذا كان عنده هذيك الشاره اللي يحطوها على الذراع، يعني وشكون يمدها تمدها السلطات الفرنسيه باش تبين بلي هذاك الانسان عنده تسريح باش يسيركولي ولا باش يمشي في المدينه. tout autre algérien اي جزائري اخر était abattu، يعني كان يقتل. اي جزائري ما عندوش هذاك لو براسار، ما عندوش هذيك الشاره، يقتل impitoyablement sans pitié. هنا ثاني سي لو فوكابولير دو لا غير او سي ان تيرم بيجوراتيف. impitoyablement يعني sans pitié، يعني بدون رحمه. La répression s'étendit à la périphérie. La répression قلنا القمع. s'étendit يعني امتدت à la périphérie الى المناطق المحيطه. وعندنا لا سويت دو تكست توقفوا هنايا. دونك هنايا رايح نلخصوا مضمون النص بطريقه مختصره جدا، ونستعمل دائما في الملخص نستعمل لي فيرب يعني relatifs au texte historique، relatifs à la narration. Donc regardez, هنا نعطي لكم le corrigé. Donc regardez la première partie du compte rendu objectif. Donc le texte intitulé Histoire du 8 mai. العبارات اللي سطرتهم لكم هذوك نحفظوا، هذوك اللي تسموهم نتوما لو ستاندار دو كونت روندو، يعني تحفظوهم وتطبقوهم على لو تكست هيستوريك. هادو خاصين بلو تكست هيستوريك. هادو يعني لا سويت بالك لو ديبي نقدروا نديروه مع لي زوتر تيب دو تكست، مي لو ريست يعني لي فيرب اللي استعملتهم واحد لي زيكسبرسيون منهم هادو خاصين بالنص التاريخي. دونك regardez le texte intitulé Histoire du 8 mai est un récit historique. Il est écrit par Amius Faye, historien algérien, dans son livre, le livre sinon je dis dans le livre, L'Algérie en marche, publié aux éditions Enal en 1983. Il nous informe, voilà le texte historique, il nous informe, Madana la visée, il nous informe des événements du 8 mai 1945 pour dénoncer. La visée, c'est dénoncer. يعني يندد يستنكر les massacres commis par les autorités françaises à l'encontre des manifestants algériens à l'Est algérien, bien sûr. Donc on a manifestants algériens avec S, bien sûr. Donc voilà, j'ai présenté le texte, j'ai donné la nature du texte, j'ai donné la visée. Donc le texte historique, je dis il nous informe de avec l'événement qui fait, les événements du 8 mai. Dans un autre texte, je trouve autre chose. Il nous informe de la torture, il nous informe de l'exécution du martyr Mohamed Larbi Ben Mhidé, il nous informe du combat des femmes algériennes. Le thème du texte. En mode pour, après pour, c'est le but, c'est la visée communicative du texte. Dénoncer, parce que quand un événement négatif le texte, la visée c'est dénoncer. Dénoncer les massacres commis par les autorités françaises à l'encontre des manifestants algériens. La deuxième partie, regardez, un nouveau paragraphe, je laisse la ligne. Donc, la présentation du texte elle est très importante. Bien mettre propre ou un texte bien présenté, un texte bien organisé. باه المصحح تكون عنده l'envie باه يمد نقاط وباه يقرا وباه يصحح. Au début du texte, l'historien nous informe des grandes manifestations pacifiques organisées par le PPA le 8 mai 1945 à travers tout le pays, revendiquant, voilà, l'indépendance de l'Algérie et la libération des politiciens algériens. Ensuite, voilà, la deuxième idée essentielle, ensuite, toujours dans le même paragraphe, la synthèse compte dans un seul paragraphe, ونلخص قد ما نقدر ونسيي نستعمل العبارات الخاصة. Il faut reformuler, ما لازمش نقول les phrases du texte كيما يكونوا، لازم نستعمل أسلوبي الخاص. Ensuite, il raconte, voilà, le verbe raconter. Pour le texte historique, j'ai dit, on utilise le verbe raconter, le verbe relater, le verbe décrire, il est la description. Il raconte comment cette marche s'est transformée en émeute à Sétif à cause des militaires français. Il décrit la violence de cette répression sauvage en rapportant, donc voilà, les témoignages des militaires français André Bonzé et ceux d'un militant algérien, Monadil Jazairi, donc Farhat Abbas. Enfin, la troisième idée essentielle, il termine son récit, voilà, on a un récit, texte historique, en relatant, le verbe relater, texte historique. Les actes barbares
des légionnaires du colonel Bourdia, laissant derrière eux charniers et incendies. Voilà, هنا حتى la fin du texte حكينا همجية الاستعمار في قمع هذه المظاهرات. هنا pour le compte rendu objectif اللي دايما يطلبوه من العلميين lettres philo هذو كامل يطلبوا منهم le compte rendu objectif. Les classes de langue, l'orate, يطلبوا منهم le compte rendu critique. Donc le compte rendu critique أنا راني نتكلم مع المترشحين تاع أقسام اللغات. هنا يزيدوا une troisième partie اللي هي la partie de la critique ou là le commentaire personnel. وقلنا في le commentaire personnel دائما نستعملوا les marques de l'opinion parce que راني راح نمد رأيي. أنا عندي je trouve que l'historien عندي je pense que نقدر نقول à mon avis personnellement وهنايا je peux donner mon avis et je peux donner aussi mon impression يعني نمد الرأي تاعي ومد الانطباع تاعي. نقدر نقول حبيت لو تكست، نقدر نقول عجبني لو تكست، نقدر نقول ça m'a touché إذا كانت يعني حقائق مؤلمة ولا مؤثرة نقول le texte m'a vraiment touché par exemple. Donc je trouve que l'historien M. Yousfé a bien relaté les événements sanglants de ce jour qui a marqué l'histoire de l'Algérie. هنا دايما مبين باللي يتعلق الأمر بحدث مهم في تاريخ الجزائر. ولا نقدر نقول ce jour gravé dans la mémoire collective des Algériens. ولا هذا اليوم راسخ في الذاكرة الجماعية للجزائريين. Il a employé un vocabulaire pertinent. هنايا ننقد la langue. نقد مديت رأيي على l'événement raconté par l'historien. ومن بعد je passe à la langue. Il a employé ونقدر نقول pour la langue. Il a employé un vocabulaire pertinent. يعني يستعمل كلمات معبرة جدا يعني كلمات قوية pertinent. Qui décrit fidèlement, voilà, اللي توصف بأمانة le civisme des manifestants algériens. يعني اللي وصفت تحضر المتظاهرين الجزائريين كانوا باسيفيك، كانوا منظمين، كانوا هادئين. هذا تحضر le civisme qui demandait des droits légitimes. الجزائريين اللي كانوا يطالبوا في حقوق مشروعة. هنا استعمل باسيفيك، استعمل ordre. هذا le vocabulaire pertinent يعني استعمل كلمات معبرة. Et la barbarie des militaires français وتصف يعني بأمانة همجية العساكر الفرنسيين qui ont fait recours à tous les moyens criminels اللي يعني يستعملوا كل الوسائل الإجرامية afin de réprimer cette marche légitime من أجل قمع هذه المسيرة المشروعة. réprimer شفنا في لو تيتر لا ريبريسيون هي القمع. لو فيرب ريبريمي يقمع. هادو لي مو اللي نركز عليهم ونشفيو عليهم لانهم داخلين في لو شون ليكسيكال دو لا غير دو لا ريبريسيون دو لا كولونيزاسيون. اونت بارونتيز هنا في لو كومونتير جو سوي ليبر نقدر نمد لي مو، نقدر نمد لي كومونتير يعني نقدر نطول في لو كومونتير. هنا عندنا الحريه ليسونسيال لي فراز يكونوا كوريكت ويكونوا لي زانفورماسيون لوجيك ما تكونش كونتراديكسيون. لازم نبين باللي فهمت بيان لو تكست. دونك ريغاردي هنا اونتر بارونتيز عندنا لو راتيساج سوبيرا سوفاجمون يعني هذه العبارات اللي تبين الهمجيه والوحشيه تاع المجرمين الفرنسيين. امبيتويابلمون بدون رحمه. لو بياج السرقه والنهب. لو فيول لي او بيان لي فيول الاغتصاب الى اخره. هنا نزيد اني قلت جو سوي ليبر يعني عندي كامل الحريه في ابداء رايي وفي ابداء انطباعاتي على لو تكست. جو بونس أظن بأنه que Yousfé a su dénoncer يعني عرف كيف يستنكر les comportements inhumains du colonialisme français. عرف كيف يستنكر التصرفات اللا إنسانية تاع الاستعمار الفرنسي. et a authentifié sa narration. وثق الرواية تاعو، وثق السرد تاعو. la narration هي السرد يعني راهو il narre, il raconte, il relate. authentifié وثق حاجة اوتنتيك حاجة موثقة. وحنا بواش اوتنتيفي باغ دي تيموانياج. حنا جبنا دي تيموانياج شهادات. حنا نعرفوا بلي شهادات دعم الرواية والدعم السرد تاع النص التاريخي. دي تيموانياج كريديبل يعني عندها مصداقية. دو بيرسوناليتي هيستوريك يعني وثق الرواية تاعو والسرد تاعو تاع الأحداث بشهادات يعني عندها مصداقية، شهادات لشخصيات تاريخية. هكذا نكونوا كملنا لو كونت روندو اوبجيكتيف لو كونت روندو كريتيك. لا بروشين فوا ان شاء الله نعاود نخدم لكم ان اكزرسيس دابليكاسيون يعني اون ابليكاسيون تطبيق نطبقوا لا ميم تكنيك تاع لو كونت روندو اوبجيكتيف اي لو كونت روندو كريتيك. على واش
على le texte qu'on a déjà travaillé, le martyr avec le sourire éternel. نخدم لكم le compte rendu objectif et le compte rendu critique تاع le texte الشهيد صاحب الابتسامة الخالدة. دونك وبهذا نكونوا كملنا التسجيل تاع اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا، نتمنى تكونوا فهمتوا، والتطبيق هو أحسن طريقة للتعلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى لكم النجاح أعزائي الطلبة.